अथ श्रीराहुस्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्रीराहुस्तोत्रस्य वामदेव ऋषिः गायत्री छन्दः। राहुर्देवता राहुप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। राहुस्तोत्र राहुर्दानवमन्त्री च सिंहिकाचितनन्दनः। अर्धकायः सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः। रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्य स्वभानुर्भानुभीतिदः। ग्रहराजः सुधापायी राकातिथ्यभिलाषुकः। कालदृष्टिकालरूपः श्रीकण्ठः हृदयाश्रयः। विधुन्तुदः सैहिकेयो घोररूपो महाबलः। ग्रहपीडाकरो दष्ट्री रक्तनेत्रो महोदरः। 25 नामानि स्मृत्वा राहु सदा नरः। यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम्। आरोग्यं पुत्रमतुलं श्रियं धान्यं पशुस्तथा ददाति राहुस्तस्मै यः पठते स्तोत्रमुत्तमं। सततं पठते यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः। राहुदेवार्पणमस्तु इति श्रीस्कन्दपुराणे राहुस्तोत्रम्।